अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 18। जो लेक्चर नंबर 18 है वो है प्रॉफिटहुड, नबूवत रिसालत से मुतल्लिक। रिसालत प्रॉफिटहुड हैज बीन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अल्लाह एंड मैनकाइंड. Allah has not left man without guidance to conduct man's life. Since the beginning of creation, Allah has sent His special people to convey His message to mankind. These special people or chosen people are called Prophet and Rasul. The chair of Risalat began with Adam, including Noah, Ibrahim, Jacob, Joseph, Moses and Jesus, and ended with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. अच्छा जी, जो रिसालत है, नबूवत है, हैज़ बीन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, के वो एक कम्युनिकेशन का चैनल है बिटवीन अल्लाह एंड मैनकाइंड, बिटवीन के अल्लाह और इंसानियत के दरमियान। अल्लाह ने इंसान को गाइडेंस के बगैर छोड़ा, अल्लाह ने इंसान को गाइडेंस के लिए किसी एक दूसरे पे छोड़ा नहीं है। अल्लाह ने इंसानी गाइडेंस के लिए उन लोगों में स्पेशल पीपल उतारे हैं जिनको हम प्रॉफिट्स कहते हैं, ताकि वो अल्लाह का पैगाम जो है हम लोगों तक पहुंचा सकें, और वो जो पैगाम है वो फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो इनहेरिट होता रहता है या हम लोगों तक आकर पहुंचता रहता है। These special people और chosen people are called prophets and रसूल। उन स्पेशल पीपल या chosen जो पीपल होते हैं उनको हम प्रॉफिट या रसूल कहते हैं। जो रिसालत की चेर है वो शुरू हुई, जो रिसालती सिलसिला है वो शुरू हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके, जिनमें आगे बहुत सारे पैगंबर आए, 1,24,000, जिनमें हजरत नूह मोस्ट फेमस, हजरत इब्राहिम, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा और भी बहुत सारे हैं, हजरत शुएब, हजरत बहुत सारे और हैं। और ये जो चेयर थी या जो ये एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था वो ख़त्म हो गया विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नबी एंड रसूल? जो रसूल हैं वो भी नबी होते हैं, वो रिसीव्ड अ न्यू शरिया, बट उनमें एक नई शरिया आती है या अल्लाह उन्हें एक नई शरिया अता करता है बुक्स के थ्रू, वेयर एज अ नबी फॉलो द शरिया ऑफ अ रसूल और प्रॉफिट बिफोर हिम। जबकि जो नबी है वो फॉलो करता है उन अहकामात को या उस शरिया को जो उससे पहले के जो रसूल हैं वो छोड़कर गए थे। जिस तरह अगर हम बात करें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे एक नई शरिया नाजिल हुई, हज़रत ईसा पे एक नई आई जिनमें डिवाइन बुक थी बाइबल, हज़रत मूसा पे तौरात आई। लेकिन उनके बाद भी बहुत सारे नबी आए, उन्होंने उन्हीं की जो शरिया है उसको फॉलो किया। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी थे, क्योंकि उनके बाद जो है ना कोई शरिया आई ना कोई नबी आई। इस वजह से उनकी शरिया जो है वो अब हम लोगों पे लाजिम है कि हम उसको प्रोपगेट करें और उस पे फॉलो हों। ऑल द रसूल आर नबी, तमाम जो रसूल हैं वो नबी हैं, बट ऑल द नबीज आर नॉट रसूल, लेकिन जो तमाम नबी हैं वो रसूल नहीं हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इन मुस्नद has mentioned a hadith that Allah has sent 1,24,000 prophets and from among, और 1,24,000 में से 313 जो थे वो रसूल थे। अब क्यों ज़रूरत है या क्या इम्पोर्टेंस है प्रॉफिट्स की? अल्लाह हैज़ क्रिएटेड मैनकाइंड इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड बिस्टोर्ड परफेक्शन ऑन हिम, कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बेहतरीन फॉर्म में पैदा किया है और उस पर अपनी रहमतें नाजिल की हैं। मैन अलोन कैन नॉट रिकॉग्नाइज द प्रोग्राम ऑफ लाइफ एंड द पाथ टू सक्सेस एंड डज नॉट नो हाउ टू अप्लाई दम। अब जो इंसान अकेला, तो वो जो जिंदगी के असूल हैं या जो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं या जो कामयाब जिंदगी के जो राज हैं वो कभी भी जान नहीं सकता या एक्सप्लोर नहीं कर सकता। हैंस अ मैन नीड्स द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज प्रॉफिट। तभी यहाँ पर जरूरत पड़ती है अल्लाह की और उसके चोजन पीपल की, जिनको हम प्रॉफिट्स कहते हैं। थस वी कैन कंक्लूड, हम कह सकते हैं दैट इट इज नेसेसरी फॉर अल्लाह अलमाइटी टू गाइड मैनकाइंड थ्रू हिज चोजन पीपल। द प्रॉफिट्स आर इनोसेंट, मासूम होते हैं, एंड कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, और नहीं गलतियां करते। दे एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर मैनकाइंड, वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन रोल मॉडल्स हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप इसको, इस वर्ड्स को यहाँ पे उसका प्रूफ दे सकते हैं, इस लाइन का प्रूफ दे सकते हैं। देन अल्लाह हैज़ गिवन देम द कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज, और अल्लाह जो है उनको को अता करता है एक कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसको हम रेलिवेशन कहते हैं, जिसको हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिटेल से पढ़ा था क्यों रेलिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और उसको हमने साइंसी जो इजादात हैं या साइंसी नॉलेज है उससे पास थ्रू किया था। एंड ऑन हाउ टू कंडक्ट देयर डेली रूटीन्स, प्रॉफिट्स आर अवॉर्डेड बाय बुक्स, उनको किताबें अता होती हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दे सेंड टू दिस वर्ल्ड फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज। और जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए अल्लाह जो है वो नबियों को, रसूलों को यहाँ पे हम लोगों में उतारते हैं।
نماز کی اگزامپل لے لیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن میں اگر ویسے ہی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف کوئی بک ہی ریویل کرتا اور ہمیں پھر کیسے پتہ چلتا کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کا کیا طریقہ ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک دوسرے سے ملنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نبی ہی آ کر ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ قرآنک ورس ہے جی our God is he who gave to everything its creation and then guided it to its goal. Allah knows but where to place his messenger. Now, what are the nature and quality of prophets? Prophethood is bestowed, not acquired. One cannot acquire through any means or struggle. جو نبوت ہوتی ہے وہ عطا کردہ ہوتی ہے، وہ انسان حاصل نہیں کرتا۔ جیسے ہم نے ریلیویشن میں پڑھا کہ انسان جو ہے کسی ایکسپیریمنٹ کے تھرو، کسی اسٹرگل کے تھرو وہ چیز جو ہے ایکوائر نہیں کر سکتا، یہ بس اللہ کے جو چوزن پیپل ہوتے ہیں انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے نبوت۔ all the prophets were human being کہ تمام جو prophets ہیں وہ ہم لوگوں کی طرح ہی ہیں، تمام انسان تھے۔ we are no more than human beings like you۔ اچھا جی، کریکٹرسٹکس کیا ہیں prophets کی؟ یونیورسلٹی آف prophethood، پہلا پوائنٹ۔ یونیورسلٹی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں یا تمام قوموں میں رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ گائیڈنس لے سکیں۔ قرآن ایک آیت ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم پڑھتے ہیں and certainly we sent into every nation a messenger that worship Allah and avoid the false deities. Then among them were some whom guided Allah and among them were some was justified on them thus trying. So travel in the earth and see how was the end of the deniers. Then ہے جی explainer of book. Allah sent down his prophet to explain Sharia briefly to his people. Prophets intercepted the holy book. The Sharia or code of conduct is so large or brief that a single book cannot explain all the aspects of Sharia. اچھا جی، ایکسپلینر آف دا بک اس طرح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ احکام نازل کرتے ہیں یا جو شریعہ یا جو بک لوگوں میں بیچتے ہیں تو رسول جو ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ان احکام کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی۔ اب جو ایک بک ہے وہ تو کبھی بھی تمام اسپیکٹس آف لائف کو کور نہیں کر سکتی، کیونکہ انسانی جو زندگی ہے اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے جو رسول ہوتے ہیں وہ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ He commands them for al-ma'ruf, Islamic monotheism, and forbids them from al-munkar, disbelief of polytheism. The third point is legislator. They act as a legislator. Messengers are granted the status of legislators that they can, from Allah's guidance, instruct people about the halal and haram. He allows them as lawful al-tayyibat and prohibits them as unlawful al-khaba'ith. جو رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ لیجسلیٹر ہوتے ہیں۔ ہم جس طرح آج کل دیکھیں، آج کل تو پارلیمنٹس بن چکی ہیں جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی چیز جو ہے خراب ہو جاتی ہے یا کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے یا کوئی نیا قانون بنانا ہوتا ہے تو لیجسلیٹر جو ہیں وہ پھر لیجسلیشن کرتے ہیں۔ اسی طرح جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور انسانوں کو طریقہ کار بتاتے ہیں یا انسانوں کے لیے ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ڈیوائز کر کے جاتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام اسپیکٹس آف لائف میں گائیڈنس دی اباؤٹ دا حلال اینڈ حرام، کہ سوشل لائف میں کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز میں کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہے، پولیٹیکل سینیریو میں کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہے، ریلیجیس افیئرز میں کون سی چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہے۔ تو ان چیزوں کے جو قانون ہے یا ان چیزوں کا جو ایک کوڈ ہے وہ بنا کر جاتے ہیں۔ The fourth point is they act as a judge. Surely we have sent down to you the book in truth that you might judge between men by which Allah has shown to you. کہ وہ ایک جج کا رول ادا کرتے ہیں، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے وہ اس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی لیڈر یا کوئی ایسی پرسنالٹی انسانوں کے درمیان نہ ہو تو وہ کیسے چیزوں کو جج کر سکیں یا کیسے چیزوں کو اختتام پر لے کے جا سکیں کہ اس میں رائٹ اور رونگ ڈسٹنکٹ ہو سکے۔ تو جو رسول ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ انسان میں جو ہے وہ انصاف کے جو تقاضے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کر لوگوں کے لیے ایک گائیڈنس جو ہے وہ چھوڑ کر جائیں۔